السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مجموعة عالم المعرفة على الواتساب، معكم محمد العصامي. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا كيفاش يمكن لينا ريكوبيري واحد الجيميل أو لا نشونجيو له المود باس، يعني إما ريكوبيري ولا نشونجيو له واحد المود باس. يعني الطريقة كتصلح لجوج ديال المسائل، وهي طريقة سهلة ونمشيو لها من الريغلاج. فوالا ندخلوا للريغلاج ونبقاو كنباليو حتى الكونت اي مو دو باس. Recherche, mode, wifi, notifie, son, ne pas déranger, temps d'écran, général, centre de, luminosité, fond d'écran, Siri, code sheet, appel d'urgence, batterie, confidentiel, iTunes, mot de passe et compte, bouton. فوالا مو دو باس اي كونت غادي ندخلوا بالطريقة بحال اللي غناجوتيو ان كونت. كنكليكو على مو دو باس. Sélectionner, réglage, bouton de retour, نباليو حتى لتحت نلقاو اجوتي ان كونت. mot de passe, ré-remplir mot de passe, فوالا compte, iCloud, Outlook, Gmail, Mohamed de l'Ossami, du savoir dit, ajouter un compte, nouvelle donnée, ajouter un compte, bouton, نكليكو على اجوتي ان كونت. ajouter un compte, bouton de retour, فوالا نباليو حتى نلقاو جوجل. ajouter un compte iCloud, compte Microsoft, compte Google, فوالا كونت جوجل. فوالا هنا كتفتح لنا واحد النافذة. estomper, bouton, recorder HQ, adresse, 12%, فوالا فاش كتفتح لنا هاد النافذة كنباليو حتى كنلقاو recharger, ok, connexion, utilisez votre, autorisez cet appareil, données de votre compte Google, adresse email ou numéro de téléphone, champ de texte, ادريس ايميل او ادريس données de, adresse email ou numéro de téléphone, champ de texte, ايميل او نوفو او نيميرو دو تليفون. هنا كنكليكو هنا باش كندخلو الجيميل اللي هو يعني ما فقدنا سميتو المود باس ديالو او لا بغينا نشونجيو له المود باس. نكليكو هنا point d'insertion à la fin, H, يعني هنا غادي ندخلو الجيميل ديالنا. Y, J, K, L, M, Marcel, M, U, I, O, انا داير له espace, راكورسي. gmail.com, A, ok, bouton, فوالا فاش ندخلو المود باس ديالنا نقلبو على هاد اوكي ونديرو connexion, niveau d'entête 1, فوالا données de votre compte Google, adresse email ou numéro de adresse email oublié, adresse email ou numéro de téléphone, medolesam@gmail.com, champ de texte, فوالا هو هذا الجيميل. الوغ كنزيدو نبالايي adresse email oublié, suivant, bouton, كنبقاو سويفون créer un compte, bouton, كاين précédent, estomper, bouton, avancer, précédent, créer, suivant, bouton, كنكليكيو على سويفون باش تعطينا لا مان باش ندخلو المود باس. suivant, charge de la batterie, 94, mot de passe oublié, bouton, فوالا suivant, bouton, فوالا هنا كنلقاو كتفتح لنا الباج adresse, recharger, ok, bouton, bienvenue, niveau d'entête, medolesam@gmail.com, فوالا هو هذا الجيميل. saisissez votre mot de passe, champ de texte sécurisé, affichez le mot de passe, bouton, نزيدو نبالايو. suivant, bouton, mot de passe oublié, bouton, فوالا نكليكيو على مو دو باس اوبليي. mot de passe oublié, essayez une autre méthode, bouton, فوالا هنا adresse, recharge, adresse, كتفتح لنا accountgoogle.com, نافذة وحدة connexion أخرى. sécurisée et validée, فوالا كنزيدو recharger, bouton, ok, bouton, اوكي récupération de compte, niveau d'entête 1, récupération de compte. medolesam@gmail.com, فوالا saisissez le dernier mot de passe dont vous vous souvenez pour ce compte Google, نزيدو نبالايي. saisissez votre dernier mot de passe, champ de texte sécurisé, affichez le mot de passe, bouton, فوالا نزيدو نبالايي. suivant, bouton, سويفون essayez une autre méthode, bouton, كنقلبوا على هاد اي اسيي اون اوتر ميثود وكنكليكيو عليها. essayez une autre méthode, فوالا adresse, account Google, adresse, recharger, bouton, كتفتح لنا نافذة وحدة ok, أخرى. bouton, récupération de compte, niveau d'entête, cela nous aide à vérifier que ce compte vous appartient, أها medolesam@gmail.com, فوالا obtenez un code de validation, niveau d'entête 2, obtenir un code de validation. pour obtenir un code de validation, confirmez d'abord le numéro de téléphone que vous avez ajouté à votre compte, هنا للإشارة فقط اللي ما فاتش مدخل هذا النيميرو دو تليفون ديالو ما عندوش كيفاش يدير ريكوبيري المود باس ديالو او لا الجيميل ديالو. هنا غادي نزيدو نباليو حتى نلقاو لو شون فين غادي ندخلو لو نيميرو دو تليفون باش دايرين داك الجيميل. نزيدو نباليو 4 puces, 88, فوالا هنا كيعطينا 4 بوس 88. هاد بحال الا كيذكرنا سميتو بهذا سميتو بالرقم ديال الهاتفي اللي راحنا مدخلين به هذا، لان انا عندي 88 في الاخري. point, les tarifs standards s'appliquent, فوالا راه كيعلمك بان كيقطعوا لك شي حاجه من سميتو من الصول ديالك، خصو يكون عندك شي حاجه ديال الصول. sélectionner RBI, condensé, numéro de téléphone, champ de texte, فوالا هنا كندخلوا النيميرو ديال التليفون. numéro de téléphone, champ de texte, 5, 6,
3, 6, 3, 9, 9. Supprimer. فوالا نسيبريميو إلا كانت شي حاجة تما مكتوبة. 2, فوالا نديرو 0, الزيرو. 0, 6, 6, 6, 2, 2, 5, 8, 8, 0, 0, 8, 8, 3, 3, 8, 8, 8. بعد ما ندخلو الرقم ديال الهاتف ديالنا نقلبو على Ok. اوكي، Bouton. نكليكو على اوكي. Ok. Numéro de téléphone. 0, 6, 6, 2, 8, 0, 8, 3, 8, 8. Champ de texte. نتاكدوا هكا كأن كيقرا لنا الرقم ديال الهاتف ديالنا. Sélectionner. Sélectionner un pays. Condensé. Voilà. Début de la... Numéro de téléphone. Envoyer. Bouton. ونقلبوا على البوطون انفويي ونستناو الميساج يجينا. Suivant. Bouton. فوالا Saisissez le code. G. فوالا هنا Saisissez le code. Champ de texte. هنا المكان فين خاصنا ندخلو هذا Saisissez le code. 2. فوالا هنا في خاصنا ندخلو الكود اللي غادي يصيفطو لنا. نمشيو للميساج ونشوفو واش صيفطو لنا شي كود ولا مازال نستناوه. Sélecteur d'app. Réglage. Recorder HQ. Message. Activé. Message. Message. Modifier. Bouton. Message. En tête. Rédiger. Bouton. Rechercher. Google. Non lu. G. 8, 7, 9, 6, 7, 6. Votre code de validation Google. Midi 36. هذا Sélectionner. Bouton de Google. Message. Aujourd'hui. Google. Appareil photo. Apps de messagerie. Message. Message. Champ de texte. Envoyer. Estomper. Apps de appareil photo. Google. G. 8, 7, 9, 6, 7, 6. Lire. Point votre code de validation Google. 12, 36. هو هذا الكود Action disponible. ديالنا. ندورو نشوفو Lien. الكاركتير. En tête. Conteneur. Langue. Conseil pratique. Débit vocal. Mots. Caractère. G majuscule. O. G. L. E. Virgule. Espace. G majuscule. Trait d'union. فوالا هو هذا الرقم ديالنا غيبدا 8, 8 7, 7 9, 879 6, 879 6. 7, 6. إذا Espace. Espace. 6, 6 7, 6, 9, 7, 8. Trait d'union. Trait d'union. 8, 7, 9, 6, 7, 6. فوالا هو هذا الرقم ديالنا 8 7 9 6, 7, 6, 9. Sélecteur d'app. Message. Activé. Réglage. Activé. Recorder. Réglage. Activé. نرجعو للمكان ديالنا. Saisissez le code. Champ de texte. Modification en cours. Mode caractère. Point d'insertion au début. 8, 8 8, 7, 7 7, 8, 9, 9, 3, 6, 6 6, 7, 7 7, 6. كنتمنى يكون هو هذا الكود. Précédent. Estompé. 1. OK. Bouton. فوالا نديرو اوكي. Récupération de compte. Niveau d'entête. Adresse. Account-google.com. Connexion sécurisée et validée. Adresse. Recharger. OK. Bouton. Récupération de compte. Niveau. Cela nous aide à vérifier que ce compte vous appartient. Medolassam@gmail. Un SMS contenant un code de validation. 0. G. Saisissez le suivant. Je n'ai pas mon suivant. Bouton. نقلبوا على سويفون فاش ندخلوا الكود دو فاليداسيون. نقلبوا على سويفون. كليك على Suivant. سويفون على ما Au اعتقد. moins 8 caractères. فوالا هنا كيتفتح لنا واحد لو شون دو تكست. Confirmer. Champ de texte. Voilà. Au moins 8 caractères. Créer un mot de passe. Champ de texte. Créer un mot de passe. Medolassam. Modifier le mot de passe. OK. Recharger. Adresse. Adresse. يعني من الفوق. Account-google.com. Recharger. OK. Bouton. OK. Modifier le mot de passe. Niveau d'entête 1. لو مو دو باس Medolassam@gmail.com. ميدولاسان. Créer un mot de passe sécurisé que vous n'utilisez pas pour d'autres sites web. خير. Créer un mot de passe. Champ de texte sécurisé. هنا نكليكيو باش ندخلوا. Créer un mot de passe. Champ de texte G. Modifier. Tout sélectionner. Coller. Mohamed 1965. Coller. فوالا لان كنت دايرو في البريس بابيي. Précédent. Estomper. 1. OK. Bouton. فوالا هذا Modifier le mot de passe. الأولي. Niveau d'entête. Créer un mot de passe. Champ de texte sécurisé. 11 caractères. وخصنا نكونفيرميو عاوتاني كنزيدو Au moins 8 caractères. فوالا Confirmer. Champ de texte sécurisé. فوالا كونفيرميو. Confirmer. Champ de H. Modifier. Tout sélectionner. Coller. Mohamed 1965. Coller. فوالا هاكا غادي نكونو دخلنا المود باس Z. زوي. وكونفيرميناه. OK. 1. OK. Bouton. نقلبوا على اوكي. كليكو على OK. اوكي. Afficher le mode confirmé. Champ de texte sécurisé. فوالا 11 caractères. اذا دخلنا المود باس ديالنا وكونفيرميناه نزيدو نبرر. Afficher le mot de passe. Suivant. Bouton. كليكو على Suivant. بهذه الطريقه غادي نكونو ريكوبيرينا. Gmail. En tête. فوالا هو هذا. Mail. Activé. Contact. Activé. Mail. Activé. Contact. Activé. فوالا Désactivé.
Calendrier. Activé. Désactivé. Note. Désactivé. Calendrier. Contact. Mais enregistré. Bouton. بعد ما كنشوفوا اللي غنأكتيفيو الميل والكونتاكت ولا نشوفوا اللي غنأكتيفيو ولا ديزاكتيفيو، يعني كيعطيوك 4، كيعطيوك النوت والكالندريي والكونتاكت والميل. الميل ضروري خصو يبقى اكتيفي، هو اللي كنخليه انا دائما اكتيفي. جيميل. انولي. بوتون انولي. بوتون جيميل. انregistré. بوتون. نقلبوا على البوطون انغيستري ونكليكيو عليه، enregistré. والعمليه هنا Compte كتنتهي. ajouté. Réglage. Bouton de retour. Voilà. Mot de passe. Mot écrire. Compte. iCloud. Outlook. Gmail. Moi Medelos. Du savoir 18 medelesam@gmail.com. Mail. Ajouter un compte. medelesam@gmail.com. Mail. Bouton. هو هذا الكونت ديالنا تاجوتا، يعني ريكوبيرينا المود باس ديالو، يعني ريكوبيرينا الجيميل ديالنا، يعني كنا بحال يعني هاد الطريقه هذه يعني باختصار كتصلح لك الا نسيتي المود باس ديالك او لا بغيتي تبدل المود باس، يعني بنفس الطريقه. يعني بهذه الطريقه كنكونوا ريكوبيرينا الجيميل ديالنا. تحياتي ومع السلامه.